Ako volite domaći Ferrero Rocher i ako volite domaće Raffaello kuglice. Onda je ovo pravi recept i kombinacija za vas. Raffaello Ferrero Rocher. Baš super zvuči. Nije jednostavno i brzo, ali je zaista okus savršen. Jedan komadić je sasvim dovoljan da se zasladite. Pa je ovo idealan recept za bilo koji blagdan, veća druženja, obitelj i generalno za sve ljubitelje slatkog. ...200 grama badema. Kuhati 2 minute. Ohladite svega nekoliko minuta. Peći 15 minuta na 160 stupnjeva. Dva standardna pudinga od vanilije u prahu. Na svakom paketiću na poleđini mora pisati da se inače priprema s pola litre mlijeka. 125 grama šećera u prahu, 1 decilitar obavezno hladnog mlijeka, pola litre vrhnje za šlag. Ja sam koristio biljno, već zašećereno, ali možete od bilo kojeg proizvođača. Pričekati da zakuha na srednje jakoj temperaturi. Kad postane gusto, vi samo nastavite još 2 minute na srednje jakoj vatri. ...200 grama bilo koje bijele čokolade koju volite. Pazite, ima nekih koje nisu baš ukusne, pa kupite provjerenu, znači onu koju ste već probali. 250 grama kokosa. Ostaviti samo 10 minuta da se hladi. Vrećice za zamrzavanje, 5 litara je svaka. Promjer vrećice je 37 x 26 cm. Podijelite na 3 jednaka dijela. Svaki dio, kao što vidite, ima oko 450 grama. Sada je promjer 30 x 26 cm. Ponavljati isti postupak. Stavite nešto teško odozgora. Ostaviti da tako stoji na sobnoj temperaturi do upotrebe. 200 grama lješnjaka. Pecite 20 minuta na 160 stupnjeva. ...50 grama sačuvajte za kasnije i kraj recepta, a 150 grama sameljite. Jedan standardni puding u prahu od čokolade, 125 grama šećera u prahu,
pola decilitra hladnog mlijeka, dva decilitra istog vrhnja za šlag, pričekati da zakuha. Miješati nekoliko minuta da se baš dobro zgusne, pa maknuti s vatre. 100 g tamne čokolade za kuhanje, 130 g nutele, ...400 g petit keksa, generalno mogu biti bilo koji keksi, ali napravite sve isto kao i ja kako bi bili sigurni da će recept uspjeti. Činiti će vam se tvrdo, ali tako mora biti, ne brinite uopće. Ostavite da se hladi 5 do 10 minuta. Podijelite na 2 jednaka dijela. Kao što vidite, svaki dio bi trebao imati oko 560 grama. Sada ostavite samo 10 do 15 minuta na sobnoj temperaturi. Spremite u hladnjak da se dobro ohladi nekoliko sati. Ja sam ostavio preko noći, da budem iskren. Malo vode, papir za pečenje. Počinjete sa svjetlom Raffaello korom. Papir za pečenje. Nemojte snažno pritiskati odozgora. Budite pažljivi. Ostavite da tako stoji na sobnoj temperaturi do upotrebe, to jest dok ne napravite glazuru od čokolade. Malo vode zakuhati i odmah ugasiti. 100 g maslaca, 200 g tamne čokolade za kuhanje. Otopite. Glazuru ohladite 5 minuta prije nego je izlijete preko kolača. Prvo ohladite 15 minuta, pa tek onda spremite u hladnjak. Dobro ohladiti barem 2 sata. Topla voda. Prvo zarezati nožem samo glazuru površinski. Tek sada odrezati do kraja. Na taj način nećete povući čokoladnu glazuru posvuda i imat ćete lijep i savršen rez.
Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za baš ogroman broj torti, kolača, keksa i sličnih izvedenica koje bi volio da probate.